ओम शांति। मु ब्रह्मा कुमार लक्ष्मीधर नायक आदिश्य ओडिया भाषा साहित्य सहित संपर्क रखिथिबा जणे लेखक। उत्कर्ष उत्कलर समस्त भाई भौणी को यही चैनल समस्त कर्मकर्ता को यही अवसर में मो हृदयपूर्ण असरंती ओम शांति जनाऊँगी। मु ब्रह्मा कुमार हेबा पूर्वर मो बापा मांकर एकमात्र अलियल पुओ अलियल कुमार थिले। भौणी नथिले, भाई नथिले। मो भाई भौणीकर अभाव को अनुभव करुथिले। मो परिवार संपूर्ण रूपे शक्ति एवं शिव बाबा पूजा करा जाउथला। मो बाल्य जीवनटी मो मार प्रभाव बापांकर प्रभाव रे भक्ति मार्ग रे बहुत दूर गति करथिला। उच्चतर शिक्षा लाभ करी जेतेबेले मो शिक्षक वृत्ति को आसिली सेतेबेले मु भक्ति भाव रे एते मात्रा उड़ीथिली जे मो जीवन काल मध्य मो 5टी विभिन्न धर्मर गुरु करथिली। से गुरु मानक संसर्ग रे आसी मु जानिली, निजको बुझिली, मोर कर्म को मनुष्य परमात्मा संतान हेतु परम गुणता रहिबा आवश्यक बोली मु गुरु मानक ठार जानिली। जेतेबेले मु साधनारत रहिली षड़चक्र माध्यम प्राणवायु को उत्थान करी अपान वायु को मूलाधार चक्र ऊपर को उठाई षड़चक्र भेदन कली तो वज्र नाड़ी मध्य जेपरी भाव थर्मोमीटर रे थिबा पारद उष्म हेले ऊपर ऊपर को उठे सेपरी भाव में जोग क्रिया ऊपर को उठाइली मूलाधार चक्र थिबा शक्ति को। किंतु मो सहस्र रे पहुँची पारली नाही। तद्वारा मते बहुत कष्ट है जे मु जोग साधना करी कहीं जदि सहस्र पहुँची न पारिली जोग साधना करने मो पाई वृथा। किंतु मु मो कल्पना रे प्राणवायु को रेचक पूरक मु ओडिया भाषा साहित्य सहित संपर्क रखी आसीथिबा जने लेखक। ओडिशा साहित्य एकाडेमी पाई मते पुरस्कृत करिछि, किंतु प्रकृत पुरस्कार मो पाइछि बाबा आशीर्वाद रे। पिला दिन रे मोर आदौ भाई भौणी नथिबा अवस्था रे भाई भौणीकर पूर्ण अभाव को उपलब्धि करुथिबा बयस रे मु धर्म मार्ग रे बहु मात्रा रे गति करथिली, भक्ति रे थिली। मो माँ आखंडमणि कुंड चौदुक को कलसी मध्य रखी त्रिशाखा बेलपत्र दे पूजा करुथिला, चंदन चर्चित करुथिला घंटा घंटा धरी। आमे आदि स्वगोत्रीय हेतु माटी वंश अवधान हेतु आम घरे शक्ति पूजा होता, दुर्गांकर पूजा। से समय मध्य भक्तिर प्रभाव मते आच्छन्न करथिला एवं आम घरे परमपिता परमात्मा शिव बाबांकर पूजा होता। एणु शक्ति और शिव उभयंकर पूजा क्षेत्र मोर बाल्य जीवन उत्कर्षता सृष्टि होता। आज जे मु ब्रह्मा कुमार हेछि, बाबा के ज्ञान रे आसी प्राप्ति नहीं साक्षात्कार पाई, ये समस्त श्रेय मु व्यक्ति विशेष को देउना। यह हेबाकु थिला हेछि, किंतु जो माने मते एठा को आनिले, जो माने मते साहचर्य दे मोर जीवन को उन्मुक्त पथ को नहीं गले, जो माने बाबा दर्शन रे मो पाई साहाय्यर हाथ बढ़ाइले ताहा सिना आकस्मिक, किंतु या पूर्व निर्धारित थिला बोली
ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଦୌ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ନଥିବା ଲୌକିକ ଖୁସିର ସନ୍ତାନଟିଏ ମୁଁ ଥିଲି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଏକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ହିଁ ବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ଯିଏକି ଜୀବନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବେ। ମୁଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ୟା ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା। ମୋ ଦୀର୍ଘ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 5ଟି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ଯୋଗ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ହିଁ ପାଇଲି। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ଅନେକ କିଣିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏ ଜ୍ଞାନର ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି। ଯୋଗ କଲା ପରେ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଗ କଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦନ କରୁ କରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରାଣବାୟୁର ଗତି ଅପାନ ବାୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର କୌଶଳ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମଗ୍ନ ରହି ରହି ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦନ କରୁ କରୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେମିତିକି ମୋର ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଜ୍ରା ନାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଉପରକୁ। ସେହି ସବୁ ସୁରୁ ସୁରୁ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା ଯେତେ, ଭୟ ଦେଉଥିଲା ସେତେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନିକଟରୁ ଯେମିତି ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। କେବଳ ଗପ ଶୁଣିବା, ଗପ ଆଧାରରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବରାଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜ୍ଞାନର ସଭା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଆସିଲିନି ଏଇପାଇଁ ଯେ ମୋର ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ପିତସ୍ପୃହତା ଆସିଗଲାଣି। ଏଇପାଇଁ ଆସିଗଲାଣି, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ଯେ ପରମପିତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି ହେବ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅନୁଭବର କଥା, ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନା, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମହାବିଦ୍ୟା ପରମ ଦୁର୍ଲଭା ଗୋପନୀୟମ୍ ପ୍ରଯତ୍ନତଃ। ମୋତେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବାପା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାବିଲି ସିଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ତ କହିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ସମୟରେ ହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଭାଟି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଲିନି ଏଇପାଇଁ ଯେ ଏ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସଂସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ କ'ଣ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୋ ଯୁଗଳଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସାଥିରେ ଆସ। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବିନି କି ଯିବିନି। ତମେ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିପାରିବନି, ଆମିଷ କଥା ପଚାରି କିଏ? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଭ୍ରମିତ ହେଲି। ଖାଇବା ଉପରେ କଟକଣା କ'ଣ? ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଖାଇବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କମ୍। ପୁଣି ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରି ବୁଝିଲି ରସୁଣ ପିଆଜରେ ଥିବା ଉଷ୍ମତା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୀତଳ କରିବାର ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଏହି ଶୀତଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶୀତଳ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପାଇଁ ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଦୋତାଲା ଘରର ତଳ ବଖରାଟିରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାଜକନିକା ଆଶ୍ରମର ଲୀନା ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଅନୁମତି ଚାହିଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ତ ଲୀନା ଭଉଣୀ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ତ କାଲି ଆସିନଥିଲେ,
ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କିଛି ଅଭିସନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ୟା ଦେହରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆଗରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର କରିଥିଲି, ଏ ଶରୀରକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳାଉଥିବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ମୋ ଭିତରେ ଗର୍ବଟିଏ ପଶିଗଲା ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ଅତୀତରେ ଯିଏ ଯିଏ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିଥିବେ, ମୋ ଉତ୍ତରଟା ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ। କାରଣ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁ ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିଏ? ମୁଁ କହିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଞ୍ଜିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଗଛ ହୁଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଲେ ମୋ ପିତା ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ହେଇଥିବେ। ମୋ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ, ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ, ତଳେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିଲି। ସେଦିନ ଲୀଳାଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପାଠଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରିଭିଜନ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେବ। 7 ଦିନ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଆତ୍ମା କିଏ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବହି ଘରେ କାଣ୍ଡି କରିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ନିରର୍ଥକ ବୋଧ ହେଲା। ଯେତେ ଯେତେ ପଢ଼ିଥିଲି ତାହା କେବଳ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ଲୌକିକ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଅଛି, ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର 3ଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ବାବା, ଏ 3ଟିରେ ହିଁ ତୁ ମୋତେ ପାଇବୁ। ତାହା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ବାପାକୁ ଚିହ୍ନ, ମୋ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ କ'ଣ? ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ହିଁ ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କର। এই 3ଟି ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ତୁ ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି, ଗବେଷଣା କଲି। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଏ ବିରାଟ ଶରୀରଟାକୁ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଚଳାଇଛି କିପରି? ଏ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କର୍ମ ତା ସଂସ୍କାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଛି କର୍ମର ଗହନ ଗତି ଆଧାରରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି, ଗବେଷଣା କଲି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜକୁ ପୁଷ୍କଳ କଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଏ ଯେଉଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଭାବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବାବା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସିନା ଲାଗିଲା, ବାବା ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ମୋର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ବାବା ତ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତିଧାରାରେ ଆଖି ମୁଦି ଯୋଗ କରୁଥିଲି। ଆଖି ଖୋଲି ଯୋଗ କରିବି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ହେତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିଟିଏ ପଶିଲା। କ'ଣ? ଯେ ଆଖି ଖୋଲିବାର ଅର୍ଥ ସମ୍ଭବତଃ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା, ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ଖୋଲିବା, ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରକୁ ଖୋଲିବା। ଏହା ସିନା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଜି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଠ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମତ୍ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଖି ଖୋଲିବା ଅର୍ଥ ହିଁ ଆଖି ଖୋଲିବା। ପୁଣି ଭାବିଲି, ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାବା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି, ମରଣ କାଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସେହି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି? ଯେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଛାପି ନେବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସମୟରେ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଦିଶିବ। ମୁଁ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲି। ଆଖି ମୁଦି ଦେଲେ ବାପା ଦିଶିଲେ, ଆଖି ମୁଦି ଦେଲେ ବୋଉ ଦିଶିଲେ,
आखि बुद्धि देले समग्र जगत जहाँ सहित मु संपृक्त घनिष्ठ भाव में सी मत दिशे तेणु मुझे चिंता कली ब्रेन रे मस्तिष्क आपणार लोक बा सबुदिन देखुवा लोक व्यक्ति जिनस सबकि छापी ही रोचे तेणु बाबा ये सूत्र कर आखि खोली ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप को चाह एवं तार भितर मन को संपृक्त कर दियो परमात्मा सहित या ब्रेन रे प्रिंट हो छपा हो ग्रहण कली किंतु 2 मास अतिक्रांत करीगला साक्षात्कार है जिते क्लास करते सुशांत भाई कही जे प्रथम दिन रे तृतीय दिन रे पंचम दिन रे सप्तम दिन रे निश्चय बाबा दर्शन हो ही हम किंतु 2 मास अतिक्रांत कर दर्शन न मोर दुर्बल शरीर मध्य थिबा मोर सुस्थ मस्तिष्क सुस्थ मन मते चहलेबा आरंभ कला भाविली अन्य सब दल पर ये या धर्म दल अन्य 5टी दल रु आसी ये दल सेहीपरी एमती भाविया भितर मोर थिला अर्शरोग ताहा पुणी 45 वर्ष रक्त एते झरुला जे पायखाना प्यान बुड़ी जाऊला मु दुर्बल हो जाऊली 2 मास पूर्वा पर दिने आमर क्लास होता है युवक संघर लाइब्रेरी लीना भौणी कि सुशांत भाई आसी न था आम अंचल जड़े वरिष्ठ भाई प्रमोद कुमार बारिक जहाँ को आम बाचू भाई बोली डाकू से क्लास करते मुरली शेष जो आम जोगरे बसलु जोगरे बसवा समय मो मन को एभली एक धारणा आसला जदि आज बाबा साक्षात्कार न दियंती प्राप्ति न दियंती तेबे मु ये संस्था छाड़देवी मोर आवश्यक ना बा प्रतिवाद करिवार नहीं जी जमी कर एवं से दिन बोधे 1-2 मिनिट पर हठात मो आखि सामने ट्रक हेडलाइट 1000 संख्यार जलला बड़ी आलोक खेलीगला मु चमकी गली एवं मोर सारा शरीर झाड़ बोहक लगे मो तंटी सुखीगला अठा अठा होगला मु अर्धमूर्छित अवस्था आर मो बेंच रु तलू पड़गली तो केवल केवल एति कहते शेष मुहूर्त जे मते पानी दियो संगे संगे मोर भौणी सरोजिनी दांड डे पड़िशा घर पानी आनिला मो पाटे देला बाचु भाई मुंडर पानी सिंचिले मते आउसिले एवं कहले भाई कौन है मु सामान्य सचेतन ही कहली जे एभली एक आलोक मो सामने खेलुछि एवं एबे मध्य मते ढाकी रखिला बळे मो अनुभव करुछि सेही मो देह थरुछि बाचु भाई मते आलिंगन कले कहले भाई आपण बाबांकर लाडला बच्चा आपण को बाबा तांकर साक्षात्कार देले तांकर प्राप्ति देले आपण को तांकर अम्लान किरण रे आपणकर संस्कार भीतर थिबा 63 जन्म पाप को संपूर्ण होई गले आपण खुशी हो आनंद हो बाबा को बाबा करूँ एक कथा शुणी मु भाविली ये सब केवल मते ये जगह लखई रखा किंतु प्रकृत में मस्तिष्क भितर जो आल्फा बीटा थीटा नामक 4 प्रकार आलोक अच्छी मु दुर्बल ही पड़ता दृष्टिकोण लो प्रेसर घटी जीवार ये आलोक ही तार चमत्कार देखा मो भीतर ये धारणाटी सृष्टि है पुओ को फोन करागला से मैंने मत नहीं गले घर को आसी मेडिसिन आने गले भी से समय बाबूचू भाई पहुँची पुणी मत बुझेले भाई आप फुल बुझंतु रे बाबा आपको निश्चित भाव में प्राप्ति देते यह समस्त भाग्य जुटे ना आपणकर अतीत कौन आप जानी ना ये कथा सी मत कहले तेणु आपण काली आश्रम को आसतु काली कहली मोर जो स्वास्थ्यर अवस्था मुझे कौन आश्रम आसपरि कहले ना आप संपूर्ण सुस्थ अच्छा सुस्थ रे आप बुझी ना आपको एमती लगुच मु जानी आपको जहाँ कहूँ या सत्य बाबांकर जो अम्लान आलोक जो शक्तिर आलोक ताहा सहिबाई आपण शारीरिक सामर्थ्य नथिबारु एपरी दशा भोगिले नचेत जो मैंने जीवनव्यापी साधना मग्न अच्छा से मैंने आलोक खुशी कि नाचुं मोर मन पड़ा जे गुलजार दादी बाबा अव्यक्त है ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा एवं ब्रह्मा बाबा
एवं निजर आत्मा तीनोटी आत्मा को घंटा घंटा धरी 4 घंटा धरी से धारण करते एवं ब्रह्मा बाबा अव्यक्त पर से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान रथ को चलाउଥିଲେ। मो मध्य प्रत्यय सृष्टि है। ता परदिन आश्रम को गली। आश्रम में मु पहुँचा पूर्व बाचु भाई पहुँची सब कथा भाई और भौणी को कही सारी। भाई मत अभिनंदन जनाइले। भौणी मत हाथ धरी नहीं गले बाबा कुटिया को। सेठारे रूम स्प्रेयर मारी सुगंधित करदे बाबा कुटिया को। फैन चलईदे बाबा लाइट जालीदे कहले आपण गत काली जमती बसी थे आज भी सेमती बसंतु। भ्रुकुट को जमती चाहते आज भी सेमती चाहतु। जानतु ये जगत रे केही आपणकर निजर नुहे केवल बाबा एवं आपण या व्यतीत अन्य कौन धारणा आपण रखतु ना। ये जोगर बसी जातु। 7:30 समय 9:30 पर्यंत मु जोगर बसी थी। अद्भुत बाबा प्रथमे तांकर आभामंडल 7 रंगर किरण भसा बादल परी मो आखि सामने टाणी टाणी आनिले एवं मोर कपाल को छुईले। मो भाविली जेमिति मो संस्कार रे थिबा पाप को से खंडित करछन्ति। तापरे सही आलोक राशि बाईगणी घन नील नील सबुज हलदिया नारंगी और लाल आलोक मेघमाला परी आसुथिले एवं फेरिकी चली जाउथिले निम्न भाव को। मु अनुभव करुथली बाबा जोड़ी मोर संस्कार को पाप मुक्त करुछन्ति एवं मोर शुभ संकल्पर भावना को विश्व कल्याण उद्देश्य निम्न भाग को नौछन्ति। ये भावना आसला मु मग्न हो गली बुड़ी गली आत्महरा हो जाउथली। रोमांच सृष्टि होउथला। तापरे जड़े भौणी मीना भौणी सी आसी मते हले हले डाकिले भाई आश्रम पूरी गले भाई भौणी को द्वारा आपन को बड़ भौणी डाकुछन्ति। मुझे को जीवा परे सेठी पर्यंत मते जड़े छाड़ीदे चेयर किंतु मुझे धन्यवाद टे जनइली ना कारण से पर्यंत मुझे आछन थी बाबा के स्मृति एवं से चेयर बसला भितर 9:30 रु 1 पर्यंत सेठी मध्य बाबा तांकर अद्भुत करिश्मा देखाइले। से भितर मुझे चिंता कली बाबा मते तो आपण केवल आभामंडल दिशुछन्ति कि आभामंडल भितर आपण जे हीराखंड पर शोभा पाती से दृश्य कहीं आपण कहाँती। संगे संगे मते ब्रह्मा बाबा जमी बिजुली मारला भाई चक्री दिशले कपाल बिंदु स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो गला क्षण मात्र। तापर पर से 7 रंगर किरण हजिगले एवं केवल ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप मत दिशले से मग्न हो रहीगली। 9:30 रु 1 पर्यंत ब्रह्मा भोजन आरंभ हवा पर्यंत एवं तापर जिते जोग भांगिले मत डकागला अनुभव प्रकाश करने कहगला अनुभव प्रकाश कली एवं भाई मत कहले भाई आपण कंपाउंड वाल जो ग्रिल करते घर कौन आप तो करना बहुत पूर्व करते ज्ञान को आसवा पूर्व तेणु से ग्रिल रे आप ब्रह्मा आलय नित्य नील लिखिं किपर किए कही आपको ब्रह्मा नील लिखु एवं नित्य ब्रह्मा आलय नित्य नील लिखा भी आश्चर्य हली अरे प्रेरणा मो भर किए मत देला जे मो बापा नारे करी कि बो नारे करी चिंता करी अथच मु लिखी ब्रह्मालय नित्य नील ब्रह्मालय अर्थात बाबा कुटिया नित्य नील अर्थात शिव बाबा घर प्रकोष्ठ केमती लिखाई गला मन पड़ा ता पूर्व मुझे अन्य धर्म दल थी सेतबले मो घरटी उपरे गोटे मंदिर तैयारी करी तार दधिनौती प्रतिष्ठा हो सारी सेठी कल्कीरामकर मूर्ति प्रतिष्ठा करने मोर इच्छा थिला एवं मोर जे बड़शला सी कल्कीरामकर मुखा प्रस्तुत कर सारी घोड़ा उपर कल्कीराम बसवे खंडा धरी एभली एक कल्पना थिला किंतु पिला माने बाहर रोते फोन करी कहले जे जदि सेठी आप कल्कीराम प्रतिष्ठा करती समय आसी पहुँचो पास चढ़ी आप ऊपर उठी पार नहीं मु तो आमे तो पदार्थी ताहले पाप केवल घर को पशो पुण्य प्रतिबदल दधिनौती भांगिली से कल्कीराम मंदिर टे प्रतिष्ठा गोटे छोटिया विमान सृष्टि करी जाकि घर सामने
ସୁଦାମ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଏହା ପରର କଥା ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ହାତ ପ୍ରତିଘାତ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆସି ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଗଲି। ମୋ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଆମିଷ ଛାଡ଼ିପାରିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆମେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ବାବା କୁଟିଆ ଆମରି ସେଇ ଉପର ଘରେ ହେବ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଥିଲା। ସେଇଠାରେ ବାବା କୁଟିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସେଇଠାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇଠାକୁ ଆସିଲେ। ବାହାର ପଟକୁ ସିଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ କଲୁ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଯୋଗଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 1 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯୁଗଳ ଓ ମୁଁ ବସିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରେ। ହଠାତ୍ ବାବାଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଲୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର କୋଠାବାଡ଼ି, ବଗିଚା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଗିରିଝରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲୁ ଯେ ସୀମାତୀତ। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଆମେ ସେ ସାକ୍ଷାତକାରଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ। ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ରଚନାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ରଚୟିତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ରଚନାକୁ ଦେଖିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲୁ। ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଯେ ମାୟା ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରକୃତକୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଗଛ ଡାଳକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ଶେଷରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହୁଛୁ। ଆମ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରାପ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତ। ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ଜୀବନର ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ଶେଷ ଥାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ଓ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାଶୀଳ ହେବା, ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା, ସେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଗ୍ନ ରହିବା। ତେବେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାବା କହିଛନ୍ତି ଖାତା ତୁମ ହାତରେ, କଲମ ତୁମ ହାତରେ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଲେଖିବ ତାହା ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ଥିର କର, ନିଜେ ହିଁ ଲେଖି ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।